Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today our topic is also the shepherd treasure. कल हमने इसे पढ़ा था आधा, तो उसी के आगे हम आज इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये 6th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर है, ये shepherd treasure यानी चरवाहे का खजाना। तो आगे इस तरह से है ये, although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. तो हालांकि shepherd जो था उसे बड़ा मर्तबा मिला था, पावर मिले थे एक गवर्नर के, लेकिन वो ऐसे ही ताबेदार रहा जैसे कि वो पहले था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. तो लोग जो थे अब उससे प्यार करने लगे और उससे इज़्ज़त करने लगे उसकी दानाई और रहमदिली और अच्छाई की वजह से। He was kind and just to one and all. वो मेहरबान था यानी रहमदिल था हर एक आदमी के लिए। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. उसकी शोहरत जो थी एक अच्छा और दाना गवर्नर की, वो पूरी कंट्री में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे प्रोविंस के जो गवर्नर थे वो बुरी तरह जलने लगे, इससे हसद पैदा हुआ उनको, तो अब वो बादशाह को इसके ख़िलाफ़ उकसाने लगे, यानी कि इसके ख़िलाफ़ बादशाह से बातें करने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. तो उन्होंने बादशाह से क्या कहा कि he is very dishonest, ये बड़ा बददियानत आदमी है, and keeps for himself part of the money, तो अपने पास इसने जो पैसे इसने लोगों से टैक्स की तरह से जमा किए हैं वो इसने उठाए हैं अपने साथ। तो why did he always carry with him, they added, an iron chest. तो अब उन्होंने ये बात के साथ और भी कहा कि क्यों वो ये हमेशा जो आयरन चेस्ट है यानी कि लोहे का छोटा सा संदूक अपने साथ उठाए हुए फिरता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद इसने इसमें वो ख़जाना रखा है जो इसने चोरी चोरी जमा किया है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. तो आफ्टर ऑल उसके सब के बाद तो उन्होंने बड़ी ही कमीनेपन से ये कहा कि ही वॉज एन ऑर्डनरी शीफर्ड, ये एक आम चरवाहा है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और ये अच्छी तरह बिहेव नहीं कर सकता। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। अब जो नया गवर्नर था उसे महल पे बुलाया जाता है। उसके बाद ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, तो उसे ये बताया जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि आप बताओ कि आपने ये आयरन चेस्ट किसके लिए हमेशा आप अपने साथ उठाए फिरते हो। तो व्हाट डिड द चेस्ट कंटेन, और इस आयरन चेस्ट में संदूक में क्या है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। तो पहले जो बादशाह होता है कोई भी तवज्जो नहीं देता इन रिपोर्ट्स की तरफ। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द shepherd। तो कितनी देर तक ये इनको इग्नोर करता रहता है, इन गवर्नर्स को, जो ये इनकी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ हैं इस shepherd चरवाहे के बारे में। One thing was certain, the king discovered. एक बात जो बादशाह भी देख रहा था, the new governor did carry an iron chest with him all the time. कि ये नया जो गवर्नर है ये हमेशा ये लोहे की संदूक जो छोटा सा है ये अपने साथ उठाए रहता है। So one day the new governor was summoned to the palace. तो एक दिन क्या होता है, इस नए गवर्नर को इस पे पैलेस पे बुलाया जाता है। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back.
تو کیا ہوتا ہے کہ ہی کیم رائڈنگ آن ہز کیمل، وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے آتا ہے. اینڈ ٹو ایوری ونس ڈیلائٹ دا فیمس آئرن چیسٹ واز دیئر fastened securely behind him on the camel's back. تو ہر ایک اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب خوش ہوتا ہے کہ اب آئرن چیسٹ سے کیا نکلے گا. تو وہ آئرن چیسٹ اس نے اپنے پیچھے رکھی ہوتی ہے، کیملز بیک یعنی اس اونٹ کی پیٹھ پہ رکھی ہوتی ہے اس نے یہ آئرن چیسٹ. ناؤ دا کنگ واز اینگری، اب بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے، غصے سے ہوتا ہے وہ. ہی تھنڈرڈ وائی ڈو یو آلویز کیری دیٹ آئرن چیسٹ ود یو. تو اب بادشاہ اس کی طرف گھریتا ہے، بڑے غصے سے کہتا ہے وائی ڈو یو آلویز کیری دیٹ آئرن چیسٹ ود یو، کہ ہر وقت یہ آئرن چیسٹ جو ہے، یہ لوہے کی صندوقی جو ہے، یہ اپنے ساتھ کیوں اٹھائے پھرتے ہو. واٹ ڈڈ اٹ کنٹین، اس میں کیا رکھا ہے آپ نے. دا گورنر اسمائلڈ، اب گورنر جو ہوتا ہے وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہی آسکڈ ہز سرونٹ ٹو برنگ ان دا چیسٹ، وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ اس چیسٹ کو لاؤ ادھر. ہاؤ ایگرلی دا پیپل اسٹینڈنگ اراؤنڈ ویٹڈ فار دا شیفرڈ ٹو بی فاؤنڈ آؤٹ. تو کتنی بے صبری سے لوگ جو اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب شیفرڈ اس آئرن چیسٹ سے باہر کیا نکالے گا. بٹ ہاؤ گریٹ واز دیئر اسٹونشمنٹ، لیکن کیا ہی تعجب ہوئی ان کو. اینڈ ایون آف دا کنگ ہمسیلف، بادشاہ خود بھی اس بات سے حیران ہو گیا. وین دا چیسٹ واز اوپن، جب یہ چیسٹ کھلی. نو گولڈ اور سلور اور جیولز بٹ این اولڈ بلینکٹ واز آل دیٹ کیم آؤٹ، نہ ہی کوئی سونا تھا، نہ ہی چاندی، اور نہ ہی کوئی زیور تھے اس میں. تو کیا تھا، حال ہی ایک پرانا کمبل اس میں تھا جو باہر اس نے نکالا اس آئرن چیسٹ سے. ہولڈنگ اٹ اپ پراؤڈلی دا شیفرڈ سیڈ، اب بڑے ہی اس نے پراؤڈلی یعنی غرور سے اس کو اٹھایا اوپر. تو دا شیفرڈ سیڈ، اب شیفرڈ نے کہا دس مائی ڈیئر ماسٹر از مائی اونلی ٹریجر، یہ میرے ماسٹر، یہ میرا ہی یہی کچھ خزانہ ہے میرے پاس. آئی آلویز کیریڈ اٹ ود می، جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں. تو اب بادشاہ کیا کہتا ہے، بٹ وائی ڈو یو کیری سچ این آرڈنری بلینکٹ ود یو، یہ معمولی سا کمبل کیوں آپ اپنے ساتھ رکھتے ہو. شیورلی یو آر دا گورنر آف اے ڈسٹرکٹ، اب یقیناً آپ ایک گورنر ہو ایک ڈسٹرکٹ کے. دا کنگ آسکڈ، بادشاہ نے پوچھا شیفرڈ سے. ٹو وچ دا شیفرڈ ریپلائڈ ود کوائٹ ڈگنیٹی، جو چرواہے نے بالکل آہستہ سے شائستگی سے جواب دیا. دس بلینکٹ از مائی اولڈسٹ فرینڈ، یہ جو کمبل جو ہے یہ میرا پرانا دوست ہے. اٹ ول اسٹل پروٹیکٹ می اف ایٹ اینی ٹائم یور میجسٹی، تو ہر وقت اس نے مجھے بچایا ہے اجتماعب جناب بادشاہ سلامت. شوڈ وش ٹو ٹیک اوے مائی نیو کلاک، کہ آپ مجھ سے یہ میرا کلاک لے سکتے ہو جو آپ نے مجھے دیا ہے. ہاؤ پلیزڈ دا کنگ واز، بادشاہ کتنا خوش تھا. اینڈ ہاؤ ایمبریسڈ دا جیلیس گورنر بیکیم ٹو ہیئر دا وائز مینز رپلائی، تو یہ جو جیلیس یعنی یہ جلے ہوئے جو گورنر تھا، جو اس سے ان کو حسد تھا، وہ بڑے ہی ایمبریس یعنی سر نیچے ہوئے ان کے. بیکیم ٹو ہیئر دا وائز مینز رپلائی، جب انہوں نے اس دانا آدمی کا جواب سنا. ناؤ دے نیو دیٹ دا شیفرڈ واز انڈیڈ دا ہمبلسٹ اینڈ دا وائزسٹ مین ان دا لینڈ. آدھا کہتا ہے کہ ناؤ دے نیو، اب وہ جان گئے، دیٹ دا شیفرڈ واز انڈیڈ دا ہمبلسٹ، ضرورت سے زیادہ وہ کیا ہے، تابع دار، اور وائزسٹ یعنی دانا آدمی، ان دا لینڈ پوری دنیا میں. دا کنگ میڈ ہم دا گورنر آف اے سچ بگر ڈسٹرکٹ دیٹ ویری ڈے، تو اس دن سے اب بادشاہ نے اس کو اب ایک بہت بڑے ڈسٹرکٹ کا گورنر بنا دیا. تو آگے ورڈس اینڈ میننگ ہیں، جیسے ڈسگائزڈ ایز ایڈجیکٹیو ہے یہ، ہیونگ این اپیرنس دیٹ ہائڈس دا آئیڈینٹی اور ٹرو فارم، کسی کی جو اصلی حالت ہو اس کو چینج کرنا یعنی بیس بدلنا.
اسٹونش سرپرائز تعجب ہونا، ہمبل میک ناٹ پراؤڈ جس آدمی کو غرور نہ ہو، گورنر رولر، موکنگلی ود کنٹمپٹ اور ریڈیکیولس کمینے پن سے یعنی کچھ بات کہنا، سمون ٹو آرڈر سم ون ٹو کم اور ٹو بی پریزنٹ ایٹ دا پرٹیکولر پلیس کسی کو کسی خاص جگہ پہ بلانا، فاسٹنڈ فکسڈ کسی چیز کو فکس کر کے رکھنا، ڈگنیٹی اسٹیمڈ رسپیکٹ عزت، ایمبریسڈ ایشیمڈ شرمندہ ہونا، سر جھکانا شرم سے سر جھکانا۔ تو باقی اب یہیں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، کل ہم اس کے کوسچن آنسر کریں گے۔ تو باقی والسلام، اللہ حافظ۔